आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य भुवनेश्वर। आज देखुली गोटे चैनल माध्यम आमर बाबू सिंह भाई कहले जे खंडगिरी रे अश्लील नृत्य हेले से कौन माने 100 ठेंगारे जवाब दिहब। एटा गोटे धमकपूर्ण हिसाब से कहले ताकू नहीं कि आउ जड़े बाबू आमर भाइराल करुछंती जे बाबू सिंह किए। अरे बाबू सिंह किए कौन आपण मैंने जानी ना अरे अपेक्षार अंत घटला परे बाबू सिंह पा निजे एमएलए होती पुणी एकाम्र निर्वाचन मंडली आमर खंडगिरी तब एकाम्र निर्वाचन मंडल जाऊँगी तांको निर्वाचन मंडली रे से एमएलए हिसाब से कौन गोटे माने से कौन बाड़े पकड़े गोटे धमक देले ताकू नहीं कि आप कल्पना जल्पना सब कहीं करुँच। बाबू सिंह किए? अरे बाबू सिंह बा जन ऑनेस्ट एमएलए बीजेपी आउ सी जड़े स्रष्टा लोक संगठन लोक भल लोक बोली तो लोक अपेक्षार फल मिठा बोली से भोट जीतिले ना नहीं। तीन थर पांच थर माने जीति व्यक्ति माने सब तल खाईगले। बाबू सिंह केमी जीतिले? बाबू सिंह किए? सब से जो अवान्तर प्रश्न सब करनी आपण मैंने कहते कौन ना से कोणार्क जा बंद करेंगे से मैंने अमकई जगार बंद करेंगे धमकई जगार जा बाबू सिंह बरगढ़ रे बंद करेंगे। अरे बाबू सिंह या द्वारा आपण मानक शिक्षा दौरान समस्त एमएलए माने सजग हुआ कहीं बरगढ़ एमएलए जी थे से बरगढ़ अंचल बंद करेंगे असुविधा कौन अच्छे? अश्लील नृत्य को कौन आप प्रोत्साहित दौरान ना कौन? सांस्कृतिक देश जगन्नाथ संस्कृतिर देश ये आपण मैंने यात्रा देखा जाऊँगी आपण मैंने कमेडी ता भितर मध्य सीन अच्छी कमेडी रे आपण मैंने हसौंट दर्शकों को हसौंट कलाकार माने आते अशिक्षित जिनिस को जो गुड़ाक सब आप देखा चाहूँगी सेटा को से ब्यान कर बाबू सिंह कहते सेटा किसी क्षति ना आईन कि कौन हाथ को नेले क्या बाड़े पकड़े बाबू सिंह सी धमकई देले जे 100 ठेंगारे जवाब दिया जाओ। यहाँ कौन गोटे भूल जिनस है ताकू नहीं कि आपण कल्पना जल्पना एत बाट कौन गोटे आगौन राजनीतिकरण करुँच। बाबू सिंह किए आपड़ जाना जब जाना जाऊना बाबू सिंह की पचारे आपण किए सी तार प्रत्युत्तर देवे आपण को अब मीडिया सामना को आसिक एमती सब कौन कथबार्ता कर। कारण देखु समस्ते झील बहु परिवार नहीं कि जाऊँच यात्रा देखापी। यात्रा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम आउ किसी शिक्षणीय कार्यक्रम अच्छी तादे अश्लील इंगितटा हूँ आपण मैने ताकू कौन प्रोत्साहित देवे आपणकर झील बसी पाखे आपणकर बहु बसी पाखे आपणकर मौसी बसी पाखे आपणकर माँ बसी पाखे यही अश्लील नृत्य देखा आपन को बोधे भारी खुशी लगुच। कारण आप जिन कहीं कहते कहीं बाबू सिंह किए? बाबू सिंह कौन कहीदेले 100 माने ठेंगारे जवाब दिज्व। बाबू सिंह जहाँ कहते ठीक कहते ता माने नुह आपण मैंने यात्रा देखा जो आपणकर परिवार कौन है आम कहीपरूनी। आम परिवार हूँ शिक्षित परिवार आम यात्रा देखा जीवु आम 150 200 300 400 टिकेट देकी पैसा काटू आम अश्लील नृत्य देखा जीवु। जो मानकर अश्लील नृत्य आप कहले बंद हो सजग किमी सजग हे आपण तो बाबू सिंह निर्वाचन मंडल जाऊा खंडगिरी नाच को सी जो गोटे एमती पदे कथा कहले आप कामुड़ी पकाउन पछआड़ भिड़ी पकाउन टाणी पकाउन आ सबू एमएलए को कौन आप एकाठी करेंगे? अरे बाबू पूर्व सरकार रे जहाँ जहाँ सब घटी ताकू सब त्वरान्वित करेंगे नहीं ये माने प्रशय देवे नहीं सब ये काटू करेंगे काटिदेवे सब सेगुड़ा सब हो पार से रिल सब कटा है कि खत गड़िया को जीव जो मैंने सांस्कृतिक कार्य करिया यात्रा परिवेशन कौन ना बापा पुओ भाई बंधु संसार को लेकिन यात्रा तादेह शिक्षणीय जिनिस अच्छी
ଆଉ ବାବୁ ସିଂ କହିଦେଲେ ବାବୁ ସିଂ କିଏ ବାବୁ ସିଂଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ତାଡ଼ିବେ ହେଁ ବାବୁ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏକାମ୍ରର MLA ବିଧାୟକ ସିଏ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ଖାଲି ମାନେ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସିଏ ଖଟୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ସିଏ ଜଣେ ସଂଗଠିତ ଲୋକ ସଂଗଠନର ଲୋକ ସେ ମୂଳରୁ ଗ୍ରାସ୍ ଲେବୁଲ୍ ସେ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ କିଏ ବାବୁ ସିଂ କାହିଁକି କହିଲେ ସେଠି ମାନେ 100 ଠେଙ୍ଗାରେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଆଉ ବାବୁ ସିଂ କାହିଁକି କହିଲେ ଆଇନକି ହାତକୁ ନେଲେ କ'ଣ ଆଇନକି ହାତକୁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୂଳ ମୁଠିକି ଧରି ଦୁଇଟା ବିଧା ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିକି ଆଇନ କ'ଣ ହାତକୁ ନେଲେ ସିଏ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଆସିବେ ମାନେ ଖରାପ ନୃତ୍ୟ ନ କରିକି ସେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ ସିଂ କହିଲେ ଆଉ ବାବୁ ସିଂ କିଏ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେ ବାହାରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିକି ସେ ଏବେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଯେବେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ସେ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଯେଉଁ କହିଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପଜନିତ ଜିନିଷ ଆପଣ ସିନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ 25 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ ପରମିଶନ ଯିଏ ଯେତେ ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ ନାଚିପାରିବ ବିଜେପି ସରକାର ଦେବନି ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଅଟକାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଏମିତି ଜମା ଆପଣ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ବାବୁ ଭାଇ କହିଥିବା କଥାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବରଂ ସହଯୋଗର କାମନା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେନି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଫୋନ୍ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଆସୁଛି ଯିଏ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବସିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନେଟ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଦେଖିବେ ମା' ଭଉଣୀ ଝିଅ ବାପା ଭାଇ ଏକାଠି ବସିକି ଦେଖିବେ ବାବୁ ଭାଇ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଧମକରେ ବାବୁ ଭାଇ ଜମା ଡରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ବାବୁ ଭାଇ ତଳ ମୁହାଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ଉପର ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ କାହିଁ ଡରିବେ ସେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କେତେ ତାଙ୍କୁ ଧରୁନା ସେ ଭିଆଇ ବୁଲେଇକି ଆରେ ବାବୁ ସେ ଭଲ ଲୋକ ସେ ୟା ପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ବାବୁ ଭାଇ ଭଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ଆଉ ଲୋକ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଗଲେଣି ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ନୃତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେବେ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇକି ଘରେ ବଡ଼ ବଡ଼ CD ଲଗେଇକି କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତା ବୋଲି କ'ଣ ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ପେଣ୍ଡେଲ ସମାଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି ରହିବନି ବୋଧେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହିସାବ ବାହାରୁଛି ଏବେ ନା କ'ଣ ସେଇଆକୁ ତୁମେ ଚଲେଇବ ଆଉ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।